बलोच यकजहती काउंसिल के सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच इस वक्त कोयटा जेल में है कि आपकी इस नाम नेहाद जद्दोजहद के अखराजात आते कहाँ से हैं? कौन है जो आपके सफरी अखराजात बर्दाश्त करता है और आपको ब्रांडेड कपड़े और जूते फराहम करता है? इंतशारी टोला पिछले कई दिन से ईद से पहले इमरान खान की रिहाई की उम्मीद दिला रहा था। टिकटॉकर रजब भट्ट ने अपनी एक वीडियो में मजहब की तौहीन की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और ये 5th जनरेशन वॉर का अब टाइम आ गया हुआ है, बल्कि हो रही है। बलोच यकजहती काउंसिल के सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच इस वक्त कोयटा जेल में है और कोयटा पुलिस ने इस हफ्ते के रोज़ नक्श अमन के खदशे में पेश नज़र उनको हिरासत में लिया था। मारंग बलोच पर इल्ज़ाम है कि इसने जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने वाले दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से यह मामूल की एक कार्रवाई थी, लेकिन इंसानी हकूक़ के नाम नेहाद अलमबरदार पूरी दुनिया में उससे रियासती जबर की मिसाल बनाकर पेश कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान हैशटैग लिख कर सर्च करें, आपको पाकिस्तान के हक में एक लफ्ज़ नहीं मिलेगा। हाथ तो ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इदारे मारंग बलोच की हिरासत को गैर कानूनी करार दे रहे हैं, तो एम्स्टरडैम समेत यूरोप के कई शहरों में मारंग बलोच के रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। भारत में इंसानी हकूक़ की वो तमाम तंजीमें जो मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर खामोश थीं, जिन्हें इंडिया में मुसलमानों पर होने वाले ज़्यादतियाँ नज़र नहीं आ रही थीं, वो भी वावेला कर रही हैं। तो भारतीय मीडिया मारंग बलोच की जबरी गुमशुदगी का दावा कर रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस 5th जनरेशन वॉर में हमारे अपने नाम नेहाद लिबरल्स भी पेश है। नाम नेहाद इंसानी हकूक़ के शोर में जाफर एक्सप्रेस जैसा हौलनाक सानिया कहीं दब कर रह गया। यूं लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस साने में 33 लोग जान से गए। इस वाक़े की तहकीकात अभी जारी है। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त अभी तक एक मुअम्मा बनी हुई है और इससे पहले के तहकीकाती इदारे इस मुअम्मे की गुत्थी को सुलझाते, मारंग बलोच ने इंतहाई सफाई के साथ इसे मज़ीद उलझा दिया। मीडिया और सोशल मीडिया को देखें तो यूँ लगता है जैसे मारंग बलोच की गिरफ्तारी जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग से भी बड़ा और संगीन मसला है। तो मेरे कई साथी एंकर्स मारंग बलोच को सरकारी मेडिकल कॉलेज में सरकारी वजीफे पे तालीम हासिल करने के ताने दे रहे हैं। मारंग की बहन भी सरकारी खर्च पर पंजाब में अपनी तालीम मुकम्मल कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि तालीम तो हर शहरी का बुनियादी हक है और यह रियासत का पैसा और रियासत का फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों की तालीम पर खर्च करे। खुशी तो इस बात की है कि मारंग बलोच की बहन समेत सैकड़ों बलोच तलबा पंजाब के तालीमी इदारों में इल्म हासिल कर रहे हैं और मुझे फ़ख्र है कि पंजाब हुकूमत इनके तालीमी अखराजात अदा कर रही है। तो मैं दिल से समझता हूँ ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि बड़ा भाई होने के नाते पंजाब का ये फ़र्ज़ है। मुझे खुशी है कि पंजाब अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है, अपने बलोच भाइयों को तालीम के साथ साथ इलाज मुआलजे की सहूलत भी फराहम कर रहा है। तो क्या बलोच यकजहती काउंसिल मुझे बताएगी कि बलूचिस्तान की महरूमी दूर करने के लिए पंजाब को मज़ीद क्या करना होगा? क्या अख्तर मैंगल मुझे इस बात पे कायल करेंगे कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे में तालीम, सेहत और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की दस्तियाबी किसकी जिम्मेदारी है? वफाक की या सूबे की? बलोच नौजवानों के जहन में तासुब का जहर भरने वाले नाम नेहाद कौम परस्त मुझे बताएंगे कि बलूचिस्तान में सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ उठने वाली तहरीक कैसे अलहदगी की तहरीक में बदल गई? मीडिया पर बलूचिस्तान की महरूमियों का रोना रोने वाले बलोच सरदार मुझे बताएंगे कि आप सूबे में बल्दियाती इंतखाबात करवाने में क्यों रुकावट है? क्यों लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे हल नहीं करते? क्यों अपने हलकों में तालीमी इदारे, अस्पताल और सड़कें नहीं बनाने देते? तो चंद सवाल मुझे मारंग बलोच से भी पूछने हैं। मुझे पूछना है कि आपकी इस नाम नेहाद जद्दोजहद के अखराजात आते कहाँ से हैं? कौन है जो आपके सफरी अखराजात बर्दाश्त करता है, आपको ब्रांडेड कपड़े और जूते फराहम करता है, आपके अहले खाना को गुजर बसर करने के लिए रकम देता है और आपके हर एहतजाज में नकाब पोश मुसल्लह नौजवानों की बड़ी तादाद क्यों शरीक होती है? कौन है ये लोग और क्यों अपनी शनाख्त छुपाते हैं? कलअदम BLA आप पे तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को कत्ल की धमकियाँ क्यों दे रही है? बलूचिस्तान की अवाम को महरूम और पसमानदा रखने के लिए बलोच सरदार, गैर मुल्की एजेंट्स और जराइम पेशा अफराद का यह भयानक नेटवर्क कभी ना कभी किसी न किसी दिन तो बेनकाब होना है ना। अहम फैसले हो चुके हैं और अगले 3 महीने इंतहाई अहम है। पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर से पकड़े जाने वाले 57 नौउम्र स्मगलर अफगान हुकूमत के हवाले कर दी है, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि दरअंदाजी अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। तो जनूबी वज़ीरिस्तान में दाखिल होने वाले 16 अफगान दरअंदाजों की हलाकत का इस बात का वाज़ेह सबूत है।
پارا چنار میں امن کے لیے ضلع کرم سے آبادی کا انخلا جاری ہے اور خالی کیے گئے علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ دہشت گردوں کی کمین گاہیں اور مورچے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ کرک میں کردم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ بنو اور ڈیرہ اسماعیل کے متاثرہ علاقوں میں بھی ان درندوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ نیا انکشاف تو یہ ہوا ہے کہ فتنہ الخوارج اپنی مذموم سرگرمیوں کے لیے کرپٹو کرنسی کے ذریعے فنڈز جمع کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی مالی معاونات روکنے کے لیے ملک بھر میں مالیاتی نگرانی کا عمل سخت کر دیا گیا اور بہت جلد ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ افغانستان ہے۔ پہلے بھارت وہاں بیٹھ کے بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گردوں کو سپانسر کر رہا تھا، اب امریکہ بھی وہاں دوبارہ اپنے قدم جمانے آ رہا ہے۔ تو طالبان کی حکومت محض ڈالرز کی خاطر بگرام کا فوجی اڈہ دوبارہ امریکہ کے حوالے کرنے کی حامی بھی بھر چکی ہے۔ تو امریکہ افغانستان میں بیٹھ کے صرف رشیا اور چائنا پہ نظر نہیں رکھے گا، وہ سی پیک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ایٹمی پروگرامز کے خلاف سازش کر کے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں خطے کے بدلتے ہوئے حالات پہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ افغان طالبان میں اس وقت دھڑے بندی عروج پہ ہے۔ امریکہ ایک طرف کندھاری گروپ سے مذاکرات کر رہا ہے، دوسری جانب اس نے سراج الدین حقانی پہ عائد عالمی پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ کل تک یورپین یونین افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے ایشو پہ پریشان تھی، آج ناروے نے اپنے ملک میں قائم امن افغان سفارت خانے کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو آثار بتا رہے ہیں کہ افغان طالبان نے مغرب کے ساتھ یوں ہی تعاون جاری رکھا تو کسی سٹیج پہ ان کی حکومت کو عالمی سطح پہ تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ مغرب کی یہ پرانی پالیسی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو افغانستان نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اس کے اثرات پاکستان میں بھی محفوظ ہوں گے۔ اس سے پیشتر کہ افغانستان میں کوئی نیا خطرہ قدم جما لے، ہمیں اپنے گھر کو صاف کرنا ہوگا۔ انتشاری ٹولہ پچھلے کئی دن سے عید سے پہلے عمران خان کی رہائی کی امید دلا رہا تھا۔ جھوٹ کے اس غبارے میں ہوا بھرنے کے لیے انتشاری ٹولے نے کل کئی شہروں میں پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالیں۔ پاکستان کے نام نہاد مقبول ترین لیڈرز کا یہ شو فلاپ رہا۔ لاہور سمیت کسی بھی شہر میں پی ٹی آئی قابل ذکر تعداد میں اپنے کارکنوں کو باہر نہیں نکال سکی۔ پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف پورے ملک میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جن سے بچنے کے لیے کاغذی شہر چوہوں کی طرح کونے کھدروں میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ کل 2 واقعات رونما ہوئے جن کی اثر ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف اس آپریشن کی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پہلا واقعہ راولپنڈی میں ہوا جہاں ٹریفک وارڈن نے ایک دکاندار کے خلاف پی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا کہ اس نے نو پارکنگ میں کھڑی ایک گاڑی لفٹر کے ذریعے ہٹانے کی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ وائرل کر دیا۔ تو ٹریفک وارڈن کے مطابق دکاندار نے اس اشتعال انگیز ویڈیو کے ذریعے عوام کو پولیس کے خلاف اکسانے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا مقدمہ ٹک ٹاکر رجب بٹ کے خلاف کراچی کے تھانہ حیدری میں درج کرایا گیا اور اس مقدمے کے مدعی ایک وکیل صاحب ہیں جنہوں نے الزام عائد کیا کہ ٹک ٹاکر رجب بٹ نے اپنی ایک ویڈیو میں مذہب کی توہین کی ہے۔ یہ معاملہ انتہائی حساس ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس کو فوری طور پہ اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ پی ٹی آئی سے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اپنی سیاسی مفاد کے لیے الزام ثابت ہونے سے پہلے اس ٹک ٹاکر کو ٹکانے لگا دے اور پھر واویلا کرنا شروع ہو جائے۔ اینی وے، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنا خیال رکھیں، کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔